समस्ते चाहती जीवन में से गोटे धनी मनीषटे हूँ से गोटे बड़ मनीषटे हूँ पाखरे अधिक टंका रुहंता अधिक धन संपत्ति रहू बोली से लोक माने बहुत भगवान को फोटो रखी था नहले किछि ना किछि से घरे रखी था कौन पाई ना से ताको जीवन में पैसा संचय करि परिबे बोली ये हेउची लोक मानकर गोटे मनरे चिंताधारा थाए से काहाकू ना काहाकू किछि पचारि थांती सेमाने जदि सेमानकू कहि देई थांती कि तुमे माने एई भगवान को फोटो आनी तुम घर रे एही जगह रे रखि दियो ताहाले तुमे माने कोटिपति होई जिवो तुम पाखरे केबे धन संपत्तिर कमी हेबो नाही लोक माने मध्य सेया करि थांती लोक माने सही जिनिस को आनी सही भगवान फोटो को आनी घरे रखी दे थांती हेले सेमानंकु जणा न थाए एहा केते दूर ठीक आमे जो भगवान को फोटो आनी घरे रखिले से फोटो सतरे आमर काम रे आसीबो ना नाही लोक मानंकु जणा नाही लोक मानंकु एतिकी जणा कि तांकु केही किछि कहिचंती बिली से आनी घरे रखिचंती आज आमे जानिबा घरे केउ फोटो रखिले आर्थिक स्थिति मजबूत होई थाए तो सांग माने चलंतु आजिर भिडियोटी आरंभ करिबा भिडियोटी को शेष पर्यंत निश्चित भाव में देखंतु जदि भिडियोटी भल लागिवो लाइक टीए निश्चित भाव में करिवे सांग माने मु विश्वजीत आपण मानकु स्वागत करूछि मोर एक नुआ भिडियो रे घरे जदि किछि समस्या देखा देई थाए तेबे ताहार वास्तु उपचार करिबा द्वारा ताहा समाधान करा जाई पारे एहीपरि किछि उपचार विषय रे आसंतु जानि नबा प्रथम रे हेउछि घरर उत्तर दिगरे पानी कल बा मोटर रखिबा अनुचित एहा द्वारा आर्थिक स्थिति खराब हेबार संभावना थाए द्वितीय रे हेउछि घरर कांथ जदि फाटी जाई थाए तेबे परिवारर लोकंक मध्य रे मनोमालिन्य देखा जाई थाए तेणु तुरंत मरामती करिबा द्वारा शुभप्रद होई थाए सांग मानी जदि आपणक घरे आपणक घरर कांथ भांगी जाइछि बा कांथ फाटी जाइछि ताहाले जेते जल्दी पारुछंती कांथर जो भंगा अंश को ताकू जेते जल्दी पारुछंती ठीक करि दियंतु नहले आपणक घरे मनोमालिन्य हेबो आपणक घर सदस्यक भितरे झगड़ा झांटी आरंभ होई जिवो तृतीय रे हेउची पैसा रखुतिबा आलमारी केबे भी हाथ गोड़ न धोई छुईबा उचित नुहे एहा अशुभ होई थाए सांग माने घरे आपणकर आलमारी निश्चित भाव में थिबो से आलमारी धिरे आपण माने टंका निश्चित भाव में रखिथिबे जदि आपण मानकर केबे भी टंकार जरूरी पड़ुछि ताहाले केबे भी हेले गोड़ हाथ न धोई केबे भी हेले से आलमीरा को छुअंतु नाही चतुर्थ रे हेउची रोसेई घरर उत्तर बा पूर्व कांथरे स्वस्तिक चिन्ह आंकिबा द्वारा शुभप्रद हेब सह पॉजिटिव शक्तिर संचार मध्य होई थाए पंचम रे हेउची रोसेई घरे खाद्य तैयारी समय रे किछि खाद्य खाइबा अशुभ होई थाए ओ दारिद्रता देखा देबार संभावना थाए सांग माने आम मानकर गोटिए गुण खराब आमे माने कौन करिथाउ ना जेतमळे रोसेई करिथाउ रोसेई करिबा समय रे आमे माने सेही खाद्यरु किछि आनी पाटिकी पकई दैथाउ टेस्ट करिया पई हेले एमिति केबे भी हेले करंतु नाही एहा करिबा द्वारा आपणक घर उपरे बहुत बड़ असुविधा बा दारिद्रता आपणक घर उपरे देखा जाई थाए आपणकर केबे भी हेले शुभ होई न थाए षष्ठ रे हेउची घर भितरे आलोकर व्यवस्था केबे भी हेले कम बा अधिक न हेबा उचित एहा द्वारा नेगेटिव शक्ति बढ़ी थाए सांग माने आपणक घरे जो लाइट लागिछि से लाइट रो माने प्रभाव अधिक न हेबा दरकार कि कम न हेबा दरकार एहा द्वारा घरे नेगेटिव शक्ति बढ़ी थाए सप्तम रे हेउची घरे खराब बा बंद पड़िथिबा घंटा रहिबा अशुभ होई थाए तेणु एहाकू ठीक करई नेबा उचित सांग माने घरे जदि खराब घंटा पड़िछि बा बंद घंटा अछि ताहाले केबे भी हेले से घंटा को रखंतु नाही जदि भी रखुछंती ताहाले ताकू रिपेयरिंग करी सजारी गिरी चलांतु सेमती रखंतु नाही जहा द्वारा कि बहुत अशुभ होई थाए
ଅଷ୍ଟମରେ ହେଉଛି ଘରେ ପୁରୁଣା ଚିରା ଫଟା କପଡ଼ା ରଖିଥାନ୍ତି, ଏହାକୁ ତୁରନ୍ତ ହଟାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ପୁରୁଣା ତାଲା ରଖିବା ଅଶୁଭ ହୋଇଥାଏ। ପୁରୁଣା ଖବରକାଗଜ ରଖିଲେ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କର ଉନ୍ନତିରେ ବାଧା ଆସିଥାଏ। ନବମରେ ହେଉଛି ଘରର ଅଗ୍ନିକୋଣରେ ନାଲି ରଙ୍ଗର ବଲ୍ ଜଳାଇବା ଶୁଭପ୍ରଦ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ପରିବାରର ଲୋକଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଭଲ ରହିଥାଏ। ଦଶମରେ ହେଉଛି ଘର ଆଗରେ କୌଣସି ବଡ଼ ଗଛ ବା ଖମ୍ବ ରହିଥାଏ ଏବଂ ତାହାର ଛାଇ ଘର ଉପରେ ପଡ଼ୁଥାଏ ତେବେ ଅଶୁଭ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ଘର ଆଗରେ ସ୍ୱସ୍ତିକ ଚିହ୍ନ ଆଙ୍କିବା ଶୁଭପ୍ରଦ ହୋଇଥାଏ। 11ରେ ହେଉଛି ଘରେ ଭୋଜନ କରୁଥିବା ସମୟରେ ପୂର୍ବ ଦିଗକୁ ମୁହଁ କରିବା ଉଚିତ। ଏହାଦ୍ୱାରା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭଲ ରହିଥାଏ। ଘରର ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାର ଆଗରେ କାଦୁଅ ଜମିଲା ଦ୍ୱାରା ପରିବାର ଲୋକଙ୍କର ମାନସିକ ସମସ୍ୟା ଦେଖା ଦେଇଥାଏ। 12ରେ ହେଉଛି ଘରର ଉତ୍ତର ପୂର୍ବ ଦିଗରେ ତୁଳସୀ ଗଛ ଲଗାଇବା ସହ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଘିଅ ଦୀପ ଜଳାଇବା ଦ୍ୱାରା ଘରେ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥାଏ। 13ରେ ହେଉଛି ଘରର ଐଶାନ୍ୟ କୋଣରେ ଶ୍ରୀଯନ୍ତ୍ର ଶୁଭ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସ୍ଥାପନ କରିଲେ ବାସ୍ତୁଦୋଷ ଦୂର ହେବା ସହ ଅର୍ଥ ଅଭାବ ଦୂର ହୋଇଥାଏ। 14ରେ ହେଉଛି ଘରର ଉତ୍ତର ଦିଗରେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଓ କୁବେର ଦେବତାଙ୍କ ଫଟୋ ଲଗାଇବା ଦ୍ୱାରା ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ମଜବୁତ ହୋଇଥାଏ। କମ୍ ବା ସନ୍ତୁଳିତ ମାତ୍ରାରେ ଚାହା ପିଇଲେ ହୃତ୍ପିଣ୍ଡ ସୁସ୍ଥ ରହିଥାଏ। 15ରେ ହେଉଛି ଘର ଆଗରେ ଯଦି ଅଧା ଭଙ୍ଗା ଘର ଥାଏ ତାହେଲେ ସେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ବଡ଼ ଅଶୁଭ ସଂକେତ ଦେଇଥାଏ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଘର ସାମ୍ନାରେ କୌଣସି ଅଧା ଭଙ୍ଗା, ଯାହାକି ଅଧା ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି ବା ପୁରୁଣା ଘର ବା ନୂଆ ଘର ଅଧା ହୋଇଛି, ଅଧିକ ଦିନ ହେଲାଣି ସେ ଘର ପଡ଼ିକିରି ରହିଛି, କାମ ଆଉ ଆଗକୁ ହେଇପାରୁନାହିଁ, ତାହେଲେ ସେ ଘରକୁ ଯେତେ ଜଲ୍ଦି ପାରୁଛନ୍ତି ଭାଙ୍ଗି ଦିଅନ୍ତୁ। ନହେଲେ ଆପଣମାନେ କେବେ ବି ହେଲେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିପାରିବେ ନାହିଁ। କାରଣ ଘର ସାମ୍ନାରେ କେବେ ବି ହେଲେ ଭଙ୍ଗା ଘର ରହିନଥାଏ। କାରଣ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଅଛି, ଯେବେ ଆପଣମାନେ ସକାଳୁ ଶୋଇକିରି ଉଠିଥାନ୍ତି ସେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ଆଖି ସାମ୍ନାରେ ଯଦି ଏମିତି କିଛି ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି ଯେମିତିକି ଭଙ୍ଗା ଘର, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ କେବେ ବି ହେଲେ ସେ ଭଙ୍ଗା ଘର ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ପାଇଁ ଦେଇନଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଯଦି ଘର ସାମ୍ନାରେ ଭଙ୍ଗା ଘର ଅଛି ତାହେଲେ ଯେତେ ଜଲ୍ଦି ପାରୁଛନ୍ତି ସେ ଭଙ୍ଗା ଘରକୁ ଘର ସାମ୍ନାରୁ ହଟେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ କିଛି ଗୋଟିଏ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିଯିବ। ଧନ୍ୟବାଦ ସାଙ୍ଗମାନେ। ଆଶା କରିବି ମୋର এই ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିଲା ପରେ ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବୁଝିପାରିଥିବେ କ'ଣ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ, କ'ଣ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ନୁହଁ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଲାଇକ୍ଟିଏ କରିବେ, ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସେୟାର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କରିବେ, କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ମତାମତ ରଖିବେ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଆମ ଟକିଂ ୱାର୍ଲ୍ଡ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଆମ ଟକିଂ ୱାର୍ଲ୍ଡ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ଅଲ୍ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। କାରଣ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଯେବେ କିଛି ନୂଆ ମୋଟିଭେସନାଲ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଛଡ଼ାଯିବ ଆପଣମାନେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଦେଖିପାରିବେ। ଧନ୍ୟବାଦ ସାଙ୍ଗମାନେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ମା ଶାରଳା, ଜୟ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ।